Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Konco-konco jamaah ta'limil Qur'anil masyayikh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kesempatan untuk dapat bersama-sama belajar mengaji Al-Qur'an sekaligus memahami ayat demi ayat dalam kandungan Al-Quran yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi, meridhai, memberikan taufik serta inayah kepada kita semuanya, sehingga dalam belajar mengaji ini senantiasa istiqomah walaupun dalam keadaan cuaca yang mungkin kurang mengenakkan, terlebih mungkin keadaan pribadi masing-masing. Tapi kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala usaha kita, melancarkan semua rezeki yang kita cari, sekaligus memberikan keberkahan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatnya Rasulullah mengalir untuk kita, baik saat ini di dunia, terlebih saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Konco-konco jamaah talim, mari kita awali terlebih dahulu belajar ngaji kita ini dengan mengucap tawasul kepada baginda Nabi dan orang-orang yang telah mendahului kita semuanya. Libtigha'i mardatillahi wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Ma ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa li jami'il malaikatil muqarrabin. Khususan li Syekhana Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, khususan li Syekh Al-Imam Al-Jalil rahimahullahu ta'ala, khususan li jami'i para kiai, para masyayikh, pejabat wa hadirat awliya Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala, khususan li arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa alimina wa asatidatina wa ahsana ilaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi wa magharibiha bahriha wa bahriha, khususan man itamanaha huna bisababihi ولأجله شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Terlebih dahulu kita tadarusan aja dulu. Di harapan saya 6 juz ini sebelum akhir bulan Sya'ban sudah khatam. Jadi kita awali nanti ba'da Ramadan, ya katakanlah mulai dari Ramadan lah ya. Dari Ramadan, hataman berapa kali itu serah nanti setiap musola.
dilanjutkan nanti setelah Ramadan, kita awali dari juz awal lagi, ya, dari Al-Baqarah lagi. Lebih enaknya mungkin satu makro lebih cepat malah. Kalau enggak nanti enggak selesai. Nah itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Am ittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Wa idza dzukira Allahu wahdahu ishmazzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ابتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته
على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Enggak, dilanjutkan Mas Sidi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ulang bismillahnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Enggak boleh gitu. La taqnatu min rahmatillah. Cukup gitu aja. Lagi, ala. La taqnatu min rahmatillah. Ya, terus. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adab. Min qabli an ya'tiyakumul adab thumma la tunsarun. Lanjut. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Iya. Min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adab baghtatan. Azabu. Min qabli an ya'tiyakumul adab baghtatan wa antum la tashkurun. An taqula nafsi ya
حسرة على ما فرطت في Jam. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. Coba sabdunya didobelkan tekannya. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت Farrot. Double R, farrot. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. Ya, betul. على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الشاكرين. Awas, hati-hati pokoknya di sabdu hati-hati. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. Terus. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة Ya. لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Terus. بلى قد جاءتك آياتي Fakadzabta. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها. Ya, terus fakadzab فكذبت بها wastakbarta. فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Terus. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. Lagi wajuhuhum. Wujuh ya, bukan wa. Lagi. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله Wujuh. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. Oke, lanjut. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Terus. وينجي الله الذين اتقوا Bima fa. وينجي الله الذين اتقوا بفضله. Bima fa. وينجي الله الذين اتقوا Nattaqau bimafazatihim. Coba lagi. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء
Ya, terus لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون Terus الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير wakil. Langsung wakil. Allah. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل Ya, terus له مقاليد السماوات والأرض ya. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. Pun. Jadi kesalahannya masih sering terjadi di sabdu ya. Hati-hati di sabdu, bahwa sabdu di double. Seakan-akan kita nyebutkan sabdu itu seperti double, 2 huruf. Aro, abba, atta gitu ya. Monggo Basis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمرن Lagi ulang. Tidak usah dipanjangkan takmuru, tidak usah. Langsung takmurun gitu aja. Bukan lagi. Dia lagi langsung dinunkan saja. Langsung dinunkan saja. Jadi didengungkan. قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Ya. Sadaqallahul azim. Lanjut. Nanti kita dengarkan, nanti saya cek di
apa di Google, dia apa bacaannya Quran jangan untuk yang tadi ya. Ini misalkan. Ya, mustaqol kilmi. Ya, coba anu Mas, lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumarah. Ulang lagi coba. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumarah. Ya, terus. Hatta idza ja'uha futihat. Ulang. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum jazanatuha Kho. wa qala lahum Khazanah. wa qala lahum wazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Kilat hulu abwaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal Jangan dipanjangkan. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Ya. Hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha. Ya, terus Wa qala lahum wa qala lahum wazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Terus Wa qalu lagi ulang. wa qalu alhamdulillahillazi Sodaqona. wa qalu alhamdulillahillazi sadaqana wa'dahu wa awrasana wa qalu alhamdulillahillazi sadaqana wa'dahu wa awrasana Wa awrazanal ard. Biasanya gitu. Jadi langsung diwakaf di al-ard. Wa qalu alhamdulillahillazi sadaqana wa'dahu wa
وأورثنا الأرض Iya, betul. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء Iya. Nikmat. فنعم أجر العاملين Terus. وترى الملائكة حافين من حول العرش Arsh kalau mau diwakaf. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون Ya. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق Mimba. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Ya. Coba kita dengarkan yang tadi ya. أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي بسم Agak lambat nyarinya. Ya, setahu saya tidak dipanjangkan dengan apa? Yang di waw mati enggak langsung masuk ke nun. 64 tadi ya? Di sini ya betul nih. Dibaca menjadi Nah, lebih meyakinkan. Masalahnya juga namanya manusia. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني Oh iya. Ya. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون Ya, wis. قل أفغير الله تأمروني أعبد Gitulah, ilmu itu harus diulang-ulang. Namanya juga ولقد أوحي pun. إليك وإلى Jadi الذين من cara membaca mad lazim mustaqal kilmi ya. Mad lazim misalkan mustaqal kilmi, mad lazim mustaqal kilmi kan? Ya. Pun. Lanjut. Mas Iwan, Mas Wawan. Surat baru, surat Al-Mu'min. gofir. Hah? Gofir. Iya, yang mengampuni. Al-Mu'min kan? Gofir. Gofir. Oh, Al-Ghafir di situ ya? Kalau di Quran ini Al-Mu'min. Lain Pak. Surat Al-Mu'min. Gofir. Ya, ya, nama lain berarti kan. Di sini Quran ini Al-Mu'min 40. Mu'min, bukan mu'minun, Al-Mu'min. Lain, ini gofir ini. Jadi Al-Ghafil ya? Gofir. Al-Ghafil berarti orang-orang yang lalai. Nah, Ghafil berarti orang-orang yang lalai. Yang mengampuni. Coba lanjutkan Mas Iwan, Mas Wawan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Ghafir, orang yang diampuni. Ghafir bukan ghafil. Ghafir, orang yang diampuni. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzid-dawl. Ya. La ilaha illahu ilaihil masir. Ya. Ma yujadilu fi ayatillahi illalladzina kafaru fala yamurka Fala. Yuja. ma yujadilu fi Ayah. Ma yujadilu fi ayatillahi illalladzina kafaru fala yahruka Fala yaghrur. Nah, kalau mau dijelaskan, nggak boleh rur, itu nggak boleh rur. Ya, ayo. Illalladzina kafaru fala yahrurka taqallubuhum fil bilad. Fil bilad. Panjang dikit. Illalladzina kafaru fala yahrurka taqallubuhum fil bilad. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wal ahzabu min ba'dihim. Ya. Wa hammat kullu ummatin bi rasulihim Liya'khudhu. Lagi. wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhuhu wa jadalu bil batil. Ya. Wajadalu bil batil liyud. Wajadalu bil batili. Bukan dititili, nggak usah dititili. Kalau saya dititili. Wajadalu bil batili liyud. Wajadalu bil batili liyudkhidu bihil haqqa fa'akhadtuhum. Wajadalu bil batili liyudkhidu bihil haqqa fa'akhadtuhum. Ya. Pakai kana iqab. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Ya. Alladzina
يحملون العرش ومن Lagi ulang. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم Kan khi ربنا وأدخلهم itu kho, adkhil. Jangan adhil. Kapan adhil berarti ha. Adkhil. ربنا وأدخلهم جنات عدن Nunnya double. Adninillati. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم Double ya. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته Terus وذلك هو الفوز العظيم. Ampun. Pokoknya ketika Sabtu jangan ragu, tekan saja, insya Allah benar pasti. Monggo Mas Bro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر Lama'tullahi akbaru min ma'tikum. Nah, coba jangan diulang lagi tuh. Bukan mak. Mak. Khop itu bila perlu lebih dalam, mak gitu ya. Coba lagi. Innalladzi, ulang. Innal ladzina kafaru yunaduna lama'tullahi akbar. Iya. Lama'tullahi akbar min. Nah, ulang. Lamak Ya. Lama'tullahi akbar min ma'tikum anfusakum. Tud'auna illal iman. Bukan illah, ilal. Tud'auna ilal imani fatakfurun. Bukan ya. Tud'auna ilal imani fatakfurun. Tud'auna ilal imani fatakfurun. Ya, terus.
qalu rabbana Panjang. qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana Natain. Nah itu. Benar sudah. Tinggal nambahin sebutan saja. Lagi coba. Sudah benar. ulang lagi. Ya, qalu. Qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana. Jangan ditambahin asnya itu. Kalau mau diwakaf wa ahyaitana. Sudah. Matinya ulang ya. Ya, jangan di wa ahyaitana. Kapan di wa ahyaitana masih nyambung. lagi. Ulang. Sampai benar. Qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana Nah, terus wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujim min sabil. jangan ilah. Langsung ilah gitu aja. Fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujim min sabil. Coba. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Ya, terus. ذلكم بأنه إذا دعي الله Ya, benar. إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرع به تؤمنوا Ya. فالحكم لله العلي Aliyil. فالحكم لله علي Wal hukmu lillahil aliyil. علي فالحكم لله العلي Hil ali. هل يا فالحكم لله العلي الكبير. lagi. Coba didengar. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. فالحكم لله العلي الكبير. Enggak boleh. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Nah, gitu cara menekannya. فالحكم لله العلي الكبير. Kurang dikit lagi. فالحكم لله العلي الكبير. Hil aliyil. Coba hil aliyil. Coba. Hil aliyil Kabir. Hil aliyil. Hil aliyil kabir. Hil Aliyil. aliyil Coba. aliyil. Fal hukmu. Wal hukmu lillahil aliyil kabir. Benar. Nah, gitu caranya. Jangan kagok. Kapan kagok? Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan. Benar. Tapi jangan diwakaf gitu. Kapan diwakaf gitu seperti ada hak. Jadi caranya dipanjang. Rizqo. Gitu. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu
as-sama'i rizqan. Nah, itu yang membedakan ha dengan alif. Ya, terus. Wa ma yatadzakkaru illa Tadzakkaru. wa ma yatadzakkaru illa man Lamnya kan ada alif mati panjang. illa man Ya. wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Benar percobaan, salah beneran. Percobaan bener, salah beneran. Iya. Lagi illa panjang. Wama. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Nah, begitu terus. Fad'ullaha mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Lanjut. Rafi'u Rafi'ud darajati dzul aras Ya, panjang. yulqirruha min amrihi ala man yasha Ya. Ala man yasha min ibadihi liyundira yawmat talaq yawmahum yaumahum barizun. Yawmahum barizun Terus la yakhfa 'ala Allahi minhum shay'un syai' la yakhfa la awas masuk. la yakhfa 'ala Allahi minhum shay'un. Terus Limanil mulkul yawm Lillahil wahidil qahar. Terus Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dudmal zul mal yaum. yawm Gitu. Innallaha sari'ul hisab. Terus Wa andirhum yawmal azifati idil qulub idil qulubu ladal hanajiri kadhimin lanjut. malit zalimina min hamimin wala shafi'in yuta. Pokoknya sampai itu kalau lihat alif mati panjangkan saja. Wala gitu kan. Ulang lagi tak? Ulang biar benar. Malid zalimina min hamimin wala shafi'in yuta. Salah penyebutan. Syafi'i yuqab. Ya, bukan syafi'iu. Kalau iu berarti waw. Malid zalimina min hamimin wala shafi'in yuta. Malid zalimina min hamimin wala shafi'in yuta. Ya, terus Ya'lamu
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي Yaqdi. والله ya Iya, yak. wallahu yaqdi bil haqq Terus walladzina yad'una min dunihi la ya'duna bisayyi inna Allah Inna Allah was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Dasar kesalahannya sampean itu dari keraguan-raguan. Ragu akhirnya salah. Grogi. Oke. Lanjut, Pak Ujang, coba Pak Ujang. Napa? Napa enggak minum? Oh, banjir. Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mentang-mentang jam 10:30 kok lemes ngono Pak Ujang. Enggak Pak Ujang, enggak semangat Pak Ujang. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibat. Mat tobi'nya 2 saja, enggak usah panjang-panjang. Ulang, awalam. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibat. Ya. Kaifa kana 'aqibatul ladzina kanu min qablihim. Ya. Kanu hum ashadda minhum quwwatan wa asaran fil ardh. Ya. فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم Bilbayinat. Kecuali ada ha baru bayinah. Kalau taknis panjangin. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakaffaru fa akhadahumullah. Innahu qawiyyun syadidul iqab. Lanjut. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab. Ya. Panjang. Walamma ja'ahum bihaqqin min indina qalu Salah. Ulang. Walamma ja'ahum bihaqqin min indina qalu tulu. Walamma ja'ahum
بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. Ya, terus وقال فرعون وقال فرعون ذروني أقتل موسى ويدعو ربه. kalau muwaqaf rabbah. وقالوا فرعون ذروني Fir'aunu. وقالوا فرعون Waqala. Iki gaya bengi masa iki Pak Ujang iki. Monggo konsen mana? وقال فرعون ذرني Daru. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. Lagi. وقال فرعون ذروني أقتل موسى ويدعو ربه. Gitu. Terus إني أخاف أن يبدل دينكم. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض. أو أن يظهر في الأرض الفساد. Terus وقال موسى إني أريد بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ya, ampun. Gaya bengi ini memang agak semperpet. Monggo, jenengan masuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuna rajulan ay yaqula rabbi Allahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa iyyaku kadhiban fa'alayhi kadhibuh ya. Wa iyyaku sadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum Ya. Inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Ya. Ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirina fil ardh faman yansuruna min
الله إن جاءنا. Ya, terus? قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم Ya. مثل يوم الأحزاب. Ya. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني
ta'adunnuhu kadziba wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Ya. Coba Pak Gianto lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazi amana ya qaumi tabi'un. yang qaumi tabi'uni ahdikum syabilar rasyad. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya Mata. innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul Koror. wa innal akhirata hiya darul qarar. Nah, terus. Man hamil Beh, siapa hamil? Gak ada orang hamil di situ. Amilah. man amila Sayyi'atan. syai'an. Nah, tidak boleh ulang. Man amili Amilah. Man amila syai'atan fala yujza illa mislah. Mislaha. Man amila syai'atan fala yujza illa mislaha. Wa man amila sholihan min zakari Zakarin au unsa. Ulang. wa man amila Solihan. wa man amila sholihan Bukan soilah. Solihan. wa man amila sholihan min zakari aw unsa wa huwa mu'minu wa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bi khairi hisab. Terus. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unatni Nani. Lagi. Wa ya qaumi. wa ya qaumi mali
ad'ukum ilan najati wa tad'unani illana Ilan nar. Yang dengung itu nun. Coba watad'u wa tad'unani watad'unani u-nya yang panjang. wa tad'unani illana Ilan nar. illana Lagi watad'u wa tad'unani illana jangan ilal, ilan nar. wa tad'unani ilan nar Oke, lanjut. Apa? tad'unani ila Li'ak tad'unani ila li'ak li'ak tad'unani li'akfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmu wa ana ad'u kum. Jenengan itu kalau umpama dak kuat, napasnya diputus. Putus di mana yang kira-kira enak. Jadi jangan nyosor, kalau bahasa anu itu nyosor namanya itu. Lama-lama gak ketemu. Coba lagi. Jenengan pilih sendiri mana yang enak berhenti coba. Monggo. Tad'u tad'unani ila li'ak tad'unani li'akfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmu wa ana ad'ukum ya, oke, nggak apa-apa. wa ana ad'ukum ilal azizil ghafur Ghaffar. Lagi? wa ana ad'ukum ilal azizil ghafar Ghaffar. Ghaffar Pun disik. Saya ngambil ada ayat tadi yang dibaca Pak Gianto tadi dari mulai waqala allazi amana. Nah itu ya. Mulai dari ain yang terakhir ini tadi. Ayat 38. Waqala allazi ya 38 ya. Amanah Ya, benar. Wa qala allazi amana ya qaumi ittabi'u ahdikum sabilar rasyad. Dan orang-orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'u ahdikum sabilar rasyad. Ikutilah aku yang menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Nah, itu kalau dibaca per kalimat seperti itu. Wa qala alladzina amanu, dan orang-orang beriman itu berkata, orang beriman berkata, apa kata orang beriman? Ya qaumittabi'u, wahai kaumku, ittabi'u, ikutilah aku. Nah, itu. Yang menyeru adalah orang beriman. Kemana seruan orang beriman itu? Yakni mengajak kepada petunjuk jalan ila sabilar rasyad, menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Apa jalan yang benar? Mana jalan yang benar? Ayat berikutnya, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan sementara. Mata'un itu kesenangan, tapi sedilu. Kesenangan yang
bersifat fatamorgana. Sementara fatamorgana gambaran panasnya matahari ketika terlihat di atas aspal, di atas jalan raya. Itu gambaran fatamorgana. Jadi dilihat seperti ada air, tapi tidak ada airnya. Yang ada hanyalah luapan panas yang semakin menggelegak. Ya. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia adalah kesenangan sementara. Semakin kita mengejar air yang tampak dalam fatamorgana itu, semakin tidak kelihatan. Yang ada hanya apa? Kita dibuat terbuai, sekaligus kita terhengas, ya, kelelahan. Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Wa innal akhirah, sesungguhnya akhirat hiya darul qaror, itulah negeri yang kekal. Jadi orang yang melihat ke dunia, maka dia akan kesal, capek. Karena fatamorgana, semakin didekati, semakin seakan-akan membuai harapan begini begitu dan lain sebagainya. Seakan-akan membuai kebahagiaan, tapi justru membuai diri semakin menghela napas panjang, lelah, capek. Justru tidak ada pendapatan apa-apa yang dikejar itu. Ingatlah kata Allah, wa innal akhirata hiya darul qaror. Akhirat itulah negeri yang kekal. Ibarat orang menandur, nanam biji-bijian, biji nangko, biji rambutan, biji duren, ya, ditandur di atas fatamorgana. Kita cukul Pak Ujang, boten, tidak akan pernah membuahkan. Jangankan membuahkan, hidup saja enggak. Tapi kalau ditanamkan di tanah, ya, yang subur, walaupun enggak subur misalnya Mas Bro, di tanah saja, ya, gersang tanah itu, tapi disirami, insya Allah ada harapan untuk tumbuh. Perkara subur tidak subur tergantung tanah yang dia jadikan wadah untuk menanamnya. Nah itu. Maka akhirat itulah adalah tanahnya. Akhirat itu tanahnya pasti akan lebih enak, lebih kekal, lebih cukul dia. Maka dikatakan lagi pada ayat berikutnya, man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Nah, maka barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, melakoni perbuatan yang jelek, fala yujza illa mislaha, maka dia tidak akan dibalas, ya, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan yang ia lakukan. Maling, kisos di Saudi Arabia, kisos maling potong tangan. Tapi urutan kisos itu tidak serta-merta moro-moro enggak. Pertama jari dulu. Ya, jari dulu 1. Terus ngulang lagi 2, ngulang lagi 3. Terus seterusnya sampai tangannya yang dipotong. Tidak langsung moro-moro tidak. Itu kisos. Ada urutannya tergantung dengan besar kecilnya kelakuan yang dilakoni. Kejahatan yang dilakukan. Nah. Maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Ya. Kemudian dilanjutkan, waman amila sholiha, barang siapa yang melakukan kebaikan, min zakarin au unsa, baik itu yang melakukannya laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, ya, dan dia beriman, maka mereka faulaika yadkhulunal jannah yurzakuna fiha bighairi hisab, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga. Tanda kutipnya adalah man amila sholihan wa huwa mu'min, yang diganjari tanpa ada batasan itu mukmin. Nasis, artinya orang kafir tidak ada walaupun melakukan kebaikan. Ada cerita seorang qadhi. Qadhi itu kalau bahasa fikihnya itu ulama, ya, ulama ahli hikmah, qadhi, ya, dengan seorang
Jadi ada orang kafir, ada orang yang kelaparan, orang miskin. Orang miskin melakukan apa? Orang miskin ini kelaparan. Cerita itu begini. Jadi ketika bulan Suro itu bulan apa? Muharram. Nah, bulan Suro bulan Muharram. Di sana ada bulan Asyura sebelum Muharram. Maka orang fakir tadi, orang miskin tadi, datanglah ke rumah si Kodi. Kalau bahasa Jawa nih, paring-paring Pak, kula niki wong sing melarat, orang miskin, nggak punya apa-apa, sekarang lagi keadaan lapar, sudah 1-2 hari nggak makan. Beri saya sedekah demi kehormatan bulan Suro katanya. Apa jawab si Kodi? Ya, nanti sudah zuhur. Datang lagi ke saya. Setelah zuhur datang lagi si miskin ini. Ngomong lagi, paring-paring Pak, saya belum makan sekian hari. Demi kemuliaan bulan Suro, berikanlah sedikit harta sedekah untuk saya karena saya lapar. Nanti datang lagi kepada saya sebelah asar. Disemayani terus begitu si miskin ini tadi. Oleh si Kodi. Kodi ngerti agama otomatis kan? Karena disemayani berkali-kali sampai datanglah waktu Isya masih juga belum dikasih sama si Kodi ini. Pelit berarti Kodi ini. Padahal ngerti agama. Ketika pulang dari rumah si Kodi, lihatlah sebuah rumah yang itu rumah si kafir. Datang dia ke sambil mengetuk rumah. Paring-paring Pak, saya orang yang kelaparan. Sudah sekian hari tidak makan. Berikan saya sedekah. Begitu mendengar pernyataan orang yang kelaparan si miskin ini tadi, si ini ngomong, selama kamu masih belum mencukupi, ya, belum tercukupi, alias masih lapar, kamu berhak datang ke saya, akan saya berikan sebanyak mungkin apa yang kamu butuhkan. Kata si pendeta. Dengan senang hati si fakir balik ke rumahnya membawa sedekah dari si kafir tadi, si pendeta. Singkat cerita, malamnya Kodi bermimpi. Si Kodi bermimpi. Apa mimpi si Kodi? Dalam mimpinya Allah membangunkan satu buah bangunan yang megah mewah untuk si pendeta yang kafir ini tadi. Ya. Lalu terhenyak dia bangun tidur. Keesokan hari pagi-pagi semerumput datanglah si Kodi ke rumah si kafir tadi, si pendeta. Ya. Seraya berkata, saya bermimpi tadi malam bahwa kau sudah dibangunkan Allah Subhanahu wa taala bangunan bagus megah di surga. Kiranya apa amal kebaikan yang telah kamu lakukan wahai Kodi? Diingat-ingatlah sama si Kodi ini, tidak ada kebagusan yang dia lakukan. Karena orang kafir, sudah tahu dia bahwa orang kafir itu walaupun melakukan apapun kebaikan tidak dinilai oleh Allah. Tidak ada, kata si Kodi. Kata si Kak, tidak mungkin. Gak mungkin Allah bangunkan kamu bangunan yang megah mewah di surga. Sudah gini saja. Kamu kan orang kafir, gak mungkin masuk surga. Kamu orang kafir gak mungkin masuk surga. Jadi amal yang kamu punya itu saya beli. Seharga kamu minta berapa saya bayar. Apa jawaban si kafir pendeta? Kalau masalah amal kebagusan yang diterima itu tidak bisa dinilai. Loh, kamu kan gak bisa masuk surga karena kamu kafir. Kalau memang kafirnya saya itu menjadi penghalang diterimanya amal kebagusan, saat ini saya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam. Masuk Islamlah si kafir. Begitu masuk Islam, tidak lama kemudian si kafir meninggal. Nyata bahwa beliau dimasukkan surga oleh Allah. Nah, pernyataan ini senasab dengan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran ini tadi, bahwa orang yang kafir, ya, orang yang kafir tanda kutipnya tidak akan pernah diterima amal kebagusannya walaupun melakukan kebagusan. Ini tanda kutipnya ini. Waman amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Syaratnya harus mukmin. Lek ora mukmin ora diterima. Nah itu.
barulah Allah akan mengatakan faulaika yadkhulunal jannata ya yurzakuna fiha bighairi hisab. Ya. Jadi nggak ada ukuran, tak ada batasan. Baru dikatakan tidak ditolak. Syaratnya mukmin. Mukmin bahasa jerone wong sing reti weru. Nah itu. Joro katene ngelangi neng lautan, sudah jelas itu lautan. Enggak coba-coba, ini paling lautan padahal es. Begitu nyemplung, nyonyor ndase. Ya betul es, kan begitu. Nah, gitu kan. Wa ya qaumi mali. Nah, diteruskan. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najah wa tad'unani ilan nar. Dan wahai kaumku, bagaimanakah ini? Aku menyerumu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru ke neraka. Ini kan bertolak belakang dengan dalil awal tadi kan. Yang awal tadi kan ya qaumi inna hadhil hayatud dunya mata. Kan begitu, diajak kepada kebagusan. Nah itu. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najah. Wahai kaumku, bagaimanakah ini aku menyerumu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru ke dalam neraka. Lain yang diajak, lain yang dilakukan. Nabi ngajak kepada kebagusan biar selamat masuk surga, malah umat ini melakukan keburukan malah masuk neraka. Diajak masuk surga menggok malah nengki kiwo neraka. Tad'unani li'akfura billahi wa usyrika bihi ma laisa li bihi ilm. Mengapa kamu menyeruku agar kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu? Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Padahal aku menyerumu beriman kepada yang maha perkasa lagi maha mengampun. Itu loh maksud dari ayat yang tadi. Maksud dari ayat yang sebelum tadi. Tad'unani li'akfur. Kamu nyeru aku agar kafir kepada Allah, sementara aku ngajak kamu kepada Allah. Justru berbalik. Umat ini ngajak orang yang diajak untuk malah kafir, menyekutukan Allah. Itu yang terjadi kepada nabi-nabi sebelum. Nabi Musa ngajak kepada iman, malah Fir'aun sareng-sareng karo umati ngajak kepada kekufuran. Nabi Soleh dengan mukjizatnya onta betina itu tadi, malah umatnya berpaling. Kaum Samud begitu juga, ya kan? Umat Nabi Lut diajak dengan kebahagiaan, dikasihkan kebun sawah ladang yang melimpah, malah jadi orang Sodom. Ya, seneng sama sesama, ya. Itu yang dimaksud Allah ngajak, menyuruh nabi-nabi, ulama-ulama itu mengajak kepada kebaikan, malah umat yang diajak ngajak yang mengajak untuk ikut ingkar. Itu. Mengapa menyeruku agar kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan sesuatu yang tidak mempunyai ilmu tentang itu, padahal aku menyerumu beriman kepada yang maha perkasa lagi maha pengampun. La jarama annama tad'unani ilaih. Sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna. Ya. Fid dunya, di dunia maupun di akhirat. Yang kamu ajak itu tidak akan berguna, baik itu untuk di dunia apalagi di akhirat, enggak akan berguna. Ya. Wa anna maraddana ya. Wa anna maraddana, dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah. Wa annal musrifina hum ashabun nar. Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah yang menjadi penghuni neraka. Jadi yang tanda kutip lawanan tadi, kalau yang beriman itulah orang yang diterima amal ibadahnya, yang tidak diterima siapa? Orang-orang yang melampaui batas.
Nah itu kepengen dunia iki dicekel sementara nyekel dunia koyok nyekel apa? Kate apa meluk gunung apalah daya tangan tak sampai sementara angan-angannya besar. Itulah tadi yang diilustrasikan Mas Didi, naik di atas pesawat melihat ke bumi, ya kan? Hanya satu deleretan panjang. Tapi tidak seperti luasnya bumi. Tapi pada kenyataannya sak deleretan iku ngakoni iku nek ku. Sing tak deleret itu lho. Ngerti sak deleret. Ya, cuman yang sederetan kecil itu mengaku bahwa itu punya ku. Itu milikku. Coba contoh Mas Browi. Satu batang diri punya sekian paket. Sementara Iwan nggak duwe, Pak Ujang nggak duwe, contoh, ya kan kon? Iku perumpamaan saja. Kira-kira ngono kuwi lah. Tapi pada kenyataannya akankah orang-orang yang diajak kembali ke jalan Allah itu mau? Ternyata tidak. Kenapa? Melampaui batas. Moga-moga kula jenengan bukan termasuk orang-orang yang dimaktubkan Allah dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar, Al-Ghafir. Al-Ghafir, judulnya Ghafir, tapi Al-Mu'min ayat lainnya, sebutan surat lainnya Mu'min. Ya. Jadi orang yang Ghafir, yang diampuni itu adalah orang yang beriman. Artinya yang tidak beriman la ghafira lahu, tidak diampuni, enggak ada pengampunan bagi orang yang tidak beriman. Inilah jalan baik bagi kita dalam memaknai ayat demi ayat dalam Al-Qur'an. Lek gur moco Pak Gianto, kados jenengan diarani kula kasep salah, tapi enek karep alhamdulillah. Kula enggak mempermasalahkan salah jenengan, enggak isone jenengan, tapi karep niku sing enggak duwe nilai. Semangat ya. Nangge, jam semene sik ngaji, mate ono malih. Tuwek jengklek lagi urit lagi kate ngaji. Neng dhisik alite, sik cilike sik nom kan ngono malian jadi wong-wong ya. Lali be. Ora, justru iling kuwi lah enggak kenal waktu. Iling kuwi ra kenal waktu. Saiki iling, ayo balik. Wingi supeh ben. Saiki iling. Muga-muga ilinge kuwi sadarnya itu membawa keberkahan. Nggih Pak Ujang? Nggih. Kepengen nih. Ya. Jadi malam Rajab ini malam 22. Malam ini malam 22. Ramadan 22 Rajab bertepatan 22 Januari. Ayo semangat terus dalam mengaji, menggali ilmu pengetahuan. Selama hayat masih di kandung badan, kita nggak tahu kapan kita ditarik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan husnul khatimah. Tidak ada penyuwun liya kecuali husnul khatimah. Wonten mawon nggih. Itu sudah cukup, sekian kita akhiri dengan takhtim doa. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Sami-sami. Sami-sami.
Jangan.